Ya, tadi balik lagi kalau ada simbol atau simbol P ya di dalam buku, ada yang tahu ini makna P-nya apa sih? Mungkin Nabil atau Falisha? Ada yang tahu simbol P-nya ini tandanya apa? Telepon. Genau, Tahu richtig. tahu. Ah. Prüfung ya. So, Prüfung ya. Nah, ZB1 sama dengan sertifikat B1. Nah, sertifikat B1. Nah, ini dia ya. Berarti ini adalah salah satu bentuk ya, contoh bentuk soal untuk sertifikat B1 dan memang adanya seperti itu ya. Nanti kalian di Leseverstehen ya, selain yang seperti ini nih, yang di atas seperti eh Welche sind richtig ya, Ankreuzen ya, BC. Nah, ini salah satu bentuk soal untuk Leseverstehen-nya juga ya. Ini ada di Teil 4 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Ya. Lesen Sie die Texte, wählen Sie, ist die Person für die Verwendung von E-Books in der Schule. Nah, Nabila sudah pernah lihat soal ini sebelumnya? Sudah belajar? Kayaknya sudah, Bro ya. Oke, Falisya, Lupa ingat. tapi kurang ingat ya. Iya. Oke. Nah, untuk di bagian lesson brief ya, jadi ada bentuk soal untuk ujian ya kalau B1 di Goethe Institute itu ada namanya lesson brief. Ya, lesson brief itu apa sih ya? Leser ya, pembaca ya. Kalau lesson membaca ini kan ada R-nya, jadi orang ya. Atau brief ya, surat pembaca. Nah, kita diminta di sini ya membaca komentar ya von fünf Leute ya karena satunya sebagai Beispiel ya. Nggak ada Beispiel. Nah, satunya biasanya contohnya ntar ada Beispiel ya. Nah, di sini skip dan seks personen. Nah, di sini kita diminta ya apakah si orang ini setuju atau eh, tidak setuju terhadap ya komentar terhadap artikel ini. Contohnya ya di sini ya yang harus kalian pakemin ya karena akan bentuk soalnya tuh sama saja seperti ini ya. Jadi kalau dibilang is the person für die Verwendung von E-Books in der Schule ya. Ada yang tahu maksudnya apa sih is the person für? Kalian tahu bahasa Jermannya für apa? Untuk Untuk ya. Budi udah datang. Baru masuk. Apa udah dari tadi? Feli juga udah baru ada. bro, baru Baru, ya udah. baru banget. Oke, Feli, halo tes. Oke, good. Feli baru masuk juga. Kommst du gerade? Iya, baru. Oke, nah, für artinya memang untuk, ya richtig, ya untuk. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini, ya bentuk komentar ini bermakna is the person für, apakah orang ini setuju, ya, untuk penggunaan e-books di sekolah. Nah, itu dia. Makanya kalau mau bilang saya setuju, ya, ich bin dafür, ya, ich bin dafür. Ya. Jadi kalau misalnya lagi berdebat tuh ya udah setuju ya, ich bin dafür. Nah, itu dia ya. Lawannya ya, ich bin dagegen. Ya, menolak. Nah, di sini bukan apakah orang ini untuk ya menggunakan untuk penggunaan e-books di sekolah kan nggak nyambung ya kalau kalian artinya satu-satu. Nah, ini dia. Is the person für maksudnya setuju ya, dafür. Apakah orang ini setuju untuk penggunaan e-books di sekolah. Nah, makanya di sini ada dasar brief ya. Ada komentar ya dari orang-orang penggunaan e-books di sekolah. Kemudian Aufgabe kita lihat ya apakah dia ya oder nein, apakah dia setuju ya penggunaan e-books di sekolah atau tidak. Tuh, ya. Boleh dibaca dulu Nabila. In einer Zeitschrift. Bentar, Bro. In einer Zeit.
Schrift, Mhm. lesen Sie Kommentare zu einem Artikel über die Verwendung von E-Books anstelle von gedruckten Schulbüchern. Schulbüchern. Buchen, Schulbüchern. ja. Also in einer Zeitschrift, ya, Zeitschrift itu sama sama magazin, ya, majalah, ya. Lesen Sie Kommentare, ya. Kita lihat nih, ya, so Kommentar von Leserbriefe zu einem Artikel, ya, über die Verwendung von E-Books anstelle von gedruckten Schulbüchern, ya, penggunaan e-book sebagai ganti, ya, dari buku cetak. Itu dia, ya. Quote of Gabennya paham sampai sini pelan-pelan yang diminta? Feli, Budi, Paham, Frau. paham ya? Jadi nanti kalau ketemu lagi latihan soal ujian seperti ini sudah tidak kaget ya, nggak lagi diartikan pure untuk ya, tapi setuju ya. Karena ada juga misalnya di sini is die Person gegen ya. Die Verwendung von E-books in der Schule, ya, apakah orang ini ya tidak setuju terhadap penggunaan e-books di sekolah? Nah, itu dia. Good. So, boleh dikerjakan ini satu-satu deh. Eins, zwei, drei, vier. Six. Boleh. Nomor eins, Budi, ya. Zwei, Felicia. Drei, Feli, ya. Terus vier, Cila. Cila, Cila sambil menyimak, gak apa-apa ya. Cila. Nomor fünf, siapa yang belum dapat? Nabila. Nabila belum dapat ya? Nabila. Nomor 5. Dan yang seks bersama-sama dikerjakan semuanya ya, semuanya mengerjakan juga nomor seks. Bitte schön, silakan. Diperhatikan ya, bahasanya ini masih terkait tentang umweltfreundlich ya, artikel tentang e-book ya. Gut. Apakah ya, also ist die Personen für also die Verwendung von E-Books in der Schule? Silakan. Apa dibaca? Gut, bitte schön 2 menit ya, tolong dikerjakan. Ini nomor 6 also wir machen das zusammen ya. Nomor 6 semuanya nanti kita diskusi sama-sama.
Good. Fertig? Selesai? Budi, Felicia, Fertig, Sila, Nabila. Jadi masing-masing dapat, tapi yang nomor 6 juga dikerjakan ya. Semuanya, buat semuanya. Felicia, Fertig, Feli. Aktif, Frau. Oke, Felicia Ferti ya. Boleh Felicia dulu deh. Nomor 2. Ya, yang lainnya simak sama-sama. Eh, Maria ya. Good. Boleh Val dibaca dulu. Dirk Hoye. Der Hohe Verbrauch in Schulen, Büros und im Alltag nervt mich schon lange. Mhm. Dafür braucht man viel Holz und wir verbrauchen wichtige Ressourcen. Mhm. Ein E-Book verbraucht natürlich auch Strom, aber wenn man es mit Ökostrom lädt, dann scheint es mir eine sinnvolle Alternative. Alternative. Ya, good ya. Tuh, Maria is für ya die Verwendung von E-Books oder nicht? Maria ist Ja, dafür oder dagegen? Ya, Felicia? dafür. Dafür ya. Good ya. Dafür oder ya, ya. Bisa taunya dari mana sih, Val? Dari kalimat yang mana? Bisa tahu, oh dia dafür ya, dia setuju ya. So, ein E-Book verbraucht natürlich auch Strom, aber wenn man es mit Strom lädt, bisa jadi alternatif. Oke, ya, good ya. Sama ya, di awal juga lihat, dia sudah bilang ya, Papierverbrauch ya, penggunaan kertas ya. Dia bilang, nerv mich schon lange. Nah, ini dia, kata nerven. Ada yang tahu apa sih nerven? Im Alltag nervt mich schon lange. Apa sih? Ada yang tahu nerven? Ini bukan nervous ya, bukan gugup ya. Ada yang tahu nerven? Budi mungkin? Felicia nggak tahu nerven? Atau nerve? Keganggu gitu, Frawen. Iya, kesel ya. Bikin jengkel ya. Also Papierverbrauch ya. Penggunaan kertas di sekolah, kantor ya sehari-hari. Nervt mich schon lange ya. Bikin aku lama-lama kesel ya. Also, makanya kalau bilang saya kesel sama kamu ya. Atau kamu bikin saya jengkel ya. Du bist ya. Du bist so nervig. Ya. Nih, ya, ini beda sama nervous ya. Kalau nervous beda lagi. Ya, kalau nervous yang gugup ya ini einfach ya. Nervous. Ya, tapi kalau ini nervih ya nyebelin ya, nerven ya. Untuk apa namanya? Verbennya. Good, richtig ya Felicia. So, weiter siapa yang sudah? Saya sudah, Frau. Silakan Nabila, nomor 5, boleh? Nine. Gegen. Egen boleh dibaca dulu Nabila. Oh Lismel ya, dan viele denken, das E-Book umweltfreundlicher sind, weil man nicht so viel Papier verbraucht. Aber bei der Produktion und Nutzung verbrauchen sie viel Strom. Schulbücher verwenden bei uns viele Schüler äh, nach ein, nacheinander. Also, sprich die Ökobilanz Entschuldigung, Nabila, nacheinander. Nggak nach, nacheinander, tapi nacheinander. Ya, einander. Dia ngegabung einandernya. nacheinander. Mhm. Also, sprich die Ökobilanz doch für den Klassiker. Ja, gut, richtig. Ja. Also, Maria, Susan ist dagegen. Ya, menolak ya. Nein ya. Also, sie Ein, hat geschrieben. Oke, ku taunya dari mana Nabila? Richtig jawabannya ya. Susan in ya, nein. Dari kalimat yang mana tuh yang kalimat menguatkan? terakhir, Frau. Kalimat Boleh? terakhir. Kalimat terakhir Yang dari yang Schulbucher verwenden bei uns viele Schüler nacheinander.
Mhm. Also, sprich die Ökobilanz doch für den Klassiker. Jadi mending yang klasik aja karena di tempat mereka itu buku-buku digunakan secara bergantian. Iya, gut, richtig. Ya, gut. Ya, karena apa sih kalau di sini? Also Susan hat gemein ya, hat gemein itu memberi berpendapat ya. Also bei E-Books ya, nutzen verbrauchen viel Strom ya, membutuhkan banyak ya. em, Listrik. Tenaga listrik gitu ya. Jadi ya sama aja lebih baik ya pakai buku ya. Sama-sama sama-sama tidak umbak, sama-sama juga tidak umbak friendly ya. Maksudnya di sini ya Strom juga kan nggak ramah lingkungan ya bagi si Susan itu dia ya. Good. Oke. Sekarang kita lihat ya, maka di sini dia berpendapat viele denken ya banyak orang ya berpendapat bahwa e-books itu umweltfreundlich padahal ya ternyata eh, stromnya lebih banyak loh yang dibutuhkan daripada harus papier ya gitu. Good. Dankeschön Nabila. Jetzt, siapa yang sudah? Aku. Feli boleh, Feli nomor 3. Bitte schön, Feli. Für mich ist die Finanzierung die wichtigste Frage. Ich glaube nämlich nicht, dass sich Schulen E-Books für Fel. alle Entschuldigung, jangan tabrak-tabrak. Frage, titik. Nah, baru ich Frage. glaube. Mhm. Ich glaube nämlich nicht, dass sich Schulen E-Books Fel. für alle, Nämlich, pelan-pelan bacanya. nämlich nicht, dass sich Schulen E-Books für alle leisten können. Das müsste dann wohl die Eltern bezahlen. Wenn die Schüler mit einem E-Book wirklich motivierter lernen, dann sollte man sich das überlegen. Aber solange das mit den Kosten nicht klar ist, bleibt wohl alles wie es ist. Ya, gut. Ya, also bleibt wohl alles wie es ist. Ya, lebih baik lah. eh Tetap apa adanya aja yang seperti biasa. Nah, maksudnya gitu ya. Bleibt wohl alles wie es ist. Ya, gut. So, Nafid, dafür oder dagegen? Feli? Yang dia dia tuh kayak setengah dukung tapi setengah nggak dukung gitu kalau jadi nine. Nein, ya good, richtig. Ya, nein. Ya, oke. Pernyataan apa tuh yang mendukung di situ, Vel? Yang dia bilang nein. Yang kalimat pertama yang für mich ist die Finanzierung die wichtigste Frage, Mhm. sama yang aber solange das mit den Kosten nicht klar ist. Iya, good ya. Ini dia ya. Di sini ditekankan juga ya. Ich glaube nämlich nicht, dass die Schulen E-Books für allen leisten können ya. Dia bilang ya, e-books ya itu kan membutuhkan also Gerät ya, entweder Tablet oder Laptop ya. Deswegen hier Finanzierung ist die wichtigste Frage ya. Terkait masalah uang itu pertanyaan penting ya. Bisa nggak semua orang mendapatkannya di sini ya? Für alle leisten können ya. Das mussten dann wohl die Eltern bezahlen ya. Jangan-jangan ini seharusnya orang tua malah yang bayar. Nah, itu kembali lagi ya. Kalau Finanzierung, dia bilang ya. Kalau ujung-ujungnya orang tua ya, yang nggak semua bisa leisten können ya. Wenn die Schüler ya mit einem, Entschuldigung, ya ini apa sih? Wenn die Schüler mit einem E-Buch wirklich motivierter lernen, ya, dann sollten man sie das überlegen, ya. Tapi kalau ketika siswanya memang benar-benar ingin belajar pakai e-book ya termotivasi, nah ini yang harus dipikirkan lebih panjang ya, überlegen ya. Denken itu kan artinya berpikir ya. Nah, tapi kalau yang überlegen ya dan nachdenken ya, ini sama untuk sinonimnya nih, denken. Nah, itu maksudnya dipikirkan dengan matang-matang, masak-masak ya, gitu. Aber solange das mit den Kosten nicht klar ist, ya,
bleibt wohl alles wie es ist. Ya, dia bilang. Nah, tapi kalau ternyata harganya nggak masuk lah, udah apa adanya aja maksudnya gitu dia bilang ya. Good. Makanya ya, also Navid is dagegen. Good. So, weiter. Siapa sudah? Budi? Udah Cila? Cila, Budi deh. Cila bisa? Cila? Aku sambil masak ya, Frau. Oke, bisa baca nomor Vin? Kalau kalau aku, Frau, hmm, setengah-setengah. Apa setengah-setengah tuh? Itunya apa namanya? Karena di situ dituliskan ada Vinda. Jadi kayak berpikir gitu kayak setengah-setengah gitu, Frau. Karena gimana ya? Boleh coba kita baca dulu deh, Cil, Oke, kalimatnya. aku baca. Komentarnya, list dan den komentar, ich bin, Ich bin ein Technikfan, teknik, aber teknik fan kalau ini mah, nggak teknik fan. Technikfan, aber muss es überall nur noch Technik geben? Ich finde, mit Books in der Schule gibt man den Kindern das falsche Signal. E-Books haben sicher auch Vorteile, aber das Klassik Schulbuch reicht für den Unterricht vollkommen aus. Mhm. Oke, ich bin Technik-Fan, ya. Aber muss es überall nur noch Technik geben, ya. Also überall, ya. Tapi harus nggak sih di mana-mana tuh terkait teknik lagi, walaupun ya dia pecinta teknik. Ich finde, mit E-Books in der Schule, ja, gibt man den Kindern das falsche Signal. Ya, dia bilang das falsche Signal kalau ngasih e-book ke anak-anak sekolah. Ya, E-Books haben sicher auch Vorteile. Ada keuntungannya memang, aber ya, das klassische Schulbuch ya reicht für den Unterricht vollkommen aus ya. Ya, tapi buku-buku sekolah ya, Schulbuch, buku cetak juga itu sebenarnya udah cukup kok untuk pelajaran. Jadi nggak usahlah pakai e-books ya, walaupun ada kelebihannya. Gitu. Berarti kira-kira dia ya order 9 Cila tepatnya? Hmm? Nah, Nah, ini kenal Rishti 9 ya, dia nggak setuju. Ya. Good. Budi, weiter. Nomor 1, Ilese. Budi ada? Halo, Bang. Silakan. Oke. Jawabannya dulu apa dibaca dulu, Bang? Baca dulu. Di selesai film we can good with second hours, the start and each minute of the this month, then the talk with them in the so good learning on lesson card. I problem is still feeling in immer noch. Das es noch nicht alle digitaler Form gibt. Sonst tritt aus meinem Six nicht tatsächlich. Oke, good ya, Lukas ya. 17 aus Bremen ya. Good. So, is Jawabannya dia tahu. ya, ya, good. Ketahuan ya di sini jawabannya. Ya, bisa dari bacanya. Oke. Dan Apa das pernyataan yang man mendukung? Mhm. das man den Unterricht noch mit dem E-Book genauso gut meneruskan kann. Iya, Risti, ini dia ya. So, ya, deshalb kann mir auch gut vorstellen ya. Saya bisa membayangkan ya dengan baik ya bahwa menggunakan e-book yaitu bagus untuk lernen ya, untuk belajar, dan lernen. Lernen itu mengajar ya, sama. Unterrichten lernen mengajar. Ya.
Ein Problem ist vielleicht immer noch, dass es noch nie alle Bücher in digitaler Form gibt. Ya, paling ya masalahnya nggak semua buku ya sudah ada bentuk digitalnya. Sonst spricht aus meiner Sicht nicht dagegen ya. Sonst, tapi ya maksudnya sonst tuh kayak eh kalau enggak gitu ya, bukan kalau enggak ya. Kayak gantinya sonst ya. Kalau dari pandanganku sih ya aku nggak nggak kontra gitu, maksudnya setuju ya. Good, itu dia. Ya, makanya dia Lukas Dafür ya. So, sekarang kita lihat sama-sama yang Zex. Boleh dibaca deh Felicia sampai Geyen ya, nanti gantian. Boleh Val? Ich habe 2 Schulkinder. Jeden Morgen mit sehr schweren Rucksäcken in die Schule gehen. Danke, Feli. Das kann nicht gesund sein und das ist für mich das wichtigste Argument für E-Books. Oh, danke, Nabila. Kenapa, Bro? Lanjutannya. Weiter. Yang mana tadi ya? Ya, sampai mana? Ini Dahabih allerdings. ya? Oh, Allerdings. allerdings. Allerdings, saya wie viele Kinder mit ihren Sachen umgehen. Da habe ich Angst, dass die Geräte schnell kaputt gehen. Danke, Aber Budi. oh ya. Aber Halo, Budi. Weiter. Aber. Yang Aber. apa? Aber der Umgang. Aber der Umgang mit den Christen ist ja auch etwas, das nicht benar Muslim. Ja, gut, ya. So, ich habe 2 Schulkinder, ya. Anak sekolah, ya. Dia punya 2 anak sekolah. Nah, Schul itu kan sekolah itu kan sebenarnya Schule, ya, tapi digabung kalau 2 kata dalam bahasa Jerman, ya. Yang digabung bisa ada penambahan kata atau pengurangan kata atau tanpa adanya penambahan atau pengurangan sama sekali ya. Contohnya ini ya, anak-anak sekolah ya. Harusnya kan Schule ya plus Kinder ya. Ini terkait sama belajar word building ya. Kan kalian selalu pernah kasih PR word building tuh di Arbeitsbuch. Nah, nih ya word building itu pembentukan kata. Contoh salah satu terkait di sini ya, Schulkinder ya. Harusnya kan Schule plus Kinder ya, anak-anak sekolah, tapi ya ada kata bahasa Jerman ketika digabung adalah pengurangan, ada pengurangannya. Contohnya ini e-nya jadi hilang ya. Terus ditambahkan kindernya langsung. Ada juga yang tidak perlu penambahan. Contohnya ibu rumah tangga ya. Ibu tuh kan Entschuldigung, malah ada yang pembentukannya dari makna yang berbeda, kata yang berbeda. Tadi ibu rumah tangga ya. Ibu itu kan harusnya muter ya. Nah, tapi untuk ibu rumah tangga dia menjadi Hausfrau ya. Nah, tapi kalau dilihat ini tidak ada penambahan apapun ya, tidak ada jadi Hausen ya, jadi Haufrau, tidak ada pengurangan. Nah, ini 2 kata yang pure benar-benar katanya tidak berubah. Nah, tapi ada juga yang penambahan kata. Misalkan ya, apa sih namanya? Aduh, banyak. Treppenholz ya. Atau misalkan bola kaki, Fußball tetap Fuß dan Ball ya. Nah, nanti kalau ketemu Fra Verli kasih lihat banyak kayak Treppenholz ya. Treppen itu kan tangga, Holz itu kan kayu ya. Di Treppe sama der Holz. Tapi kalau digabung N ada penambahan N Treppenholz. Jadi itu ya. Setiap word building ya di B1 itu selalu ada materi tentang word building, tentang pembentukan kata. Jadi ketika kata berubah dari verben ke nomen atau ada penggabungan kata, nah menjadi kata baru, itu dia maksudnya ya. Nah ini Schulkinder ya, dia ada pengurangan e-nya. Jadi bukannya Schulkinder tapi Schulkinder ya. Ich habe 2 Schulkinder, die jeden Morgen mit
sehr schweren Rucksäcken in die Schule gehen. Ya, schwer apa sih artinya schwer? Basis? Hmm? Berat, Frau. Gimana Nabila? Berat. Berat. Ya, richtig ya. Jadi schwer itu maknanya ada dua ya, berat atau sulit ya. Tinggal dipadankan yang mana yang cocok di dalam kalimat ya. Jadi kalian sudah tahu kalau misalkan sebelumnya kalian sudah tahu jadi ada satu kata sifat yang bisa bermakna beda ya. Contohnya schwer ya, bisa sulit, bisa berat ya. Here schwer. Kemudian ada kata net ya. Good. Net ada yang tahu apa artinya net? Baik. Net baik, betul. Kalau untuk ke orang ya ramah ya net ya. Tapi kalau untuk ke benda ya misal das ist ein nettes Bagus. ya. Apa Budi jadinya? Bagus atau indah? Iya, Rishti ya. Jadi bagus maknanya ya. Jadi bukan foto yang ramah ya. Net itu kan lebih ke ramah ya. Tapi jadi foto yang bagus ya. Nah, itu dia ya. Jadi nanti begitupun di gross ya yang sering kalian keluar tuh ya, adjektif besar ya. Besar tapi kalau untuk di badan ya dia maknanya ya untuk mengukur tinggi ya. Jadi kalau mau bilang tinggi saya 150 meter ya, kata tingginya diganti dengan cross itu dia ya. Contohnya misalkan tinggi saya 100 meter ya, ich bin 100 cm groß ya. Jadi nggak boleh lagi pakai kata hoch ya, karena nggak bisa kalau hoch itu tingginya untuk apartemen, Gebäude itu ya. Good. Kelar sampai sini terkait adjektif schwer, net ya. Nanti kalian akan nemuin lagi agak ada lumayan banyak ya, scharf ya, kata-kata sifat yang bisa bermakna berbeda ya. Ini salah satunya schwer, bisa sulit, bisa berat ya. Gut. Das kann nicht gesund sein. Das ist für mich das wichtigste Argument für E-Books ja. Allerdings sehe ich, wie viele Kinder mit ihren Sachen umgehen. Da habe ich Angst, dass die Geräte schnell kaputt gehen. Aber der Umgang mit den Geräten ist ja auch etwas, das die Kinder dann lernen müssen. Gut, kira-kira apa sih si Anita ini? Dafür oder dagegen? Dan sudah dapat jawabannya? Dafür oder dagegen? Ya oder nein? Anita? Menurut saya, Nabila. Also ich Dafür, finde, boleh. Ich finde oder ich ich finde, denke. ja, ich denke, dafür, Frau. Genau, richtig, dafür ya. Dia ya ya. Kalimat mana? Nap yang Hmm, menguatkan kalau dia tuh dafür loh. Yang für mich das wichtigste Argument für E-Books. Iya, good ya. Nah, dia ngasih Einführung tuh ngasih awalan ya pembuka ya di sini ya bahwa ya sama kayak kita ya buku cetak itu kan nggak enteng ya itu berat. Dia bilang ini akan bermasalah nih ke schweren Rucksacken in die Schule gehen ya bermasalah sama eh gesund ya sama kesehatan anak-anak ya. Walaupun ya dia lihat ya mungkin aja sih kalau pakai e-books kan membutuhkan grade ya bisa cepat rusak tapi bagi dia umgang itu eh umgehen sesuatu yang kita lakukan untuk beradaptasi bersama-sama. Contohnya apa ya? Kayak misal kalau syarat di oper tuh biasanya ibu-ibunya nulis gini. Sie müssen die Kinder umgehen ya, maksudnya bisa beradaptasi sama anak-anak, bisa cepat ya. Nah, ini maksudnya juga kayak gitu. Umgehen ya bisa beradaptasi sama Gretchen. Nah, ist ja auch etwas ya, das die Kinder dann lernen müssen. Gitu. Good ya, benar semuanya. Itu dia ya. Kalian kemarin sempat baca artikel yang viral apa? Eh, Sekolah di Swedia dikembalikan pakai Schulbücher, Gedruckten Bücher, baca tentang
Sekolah di Swedia itu kan dari tahun 2012 ya menggunakan e-books ya, total menggunakan e-books, diganti total ya. Jadi dia bukannya melengkapi buku cetak tapi benar-benar diganti sama buku cetak. Kalian pernah baca itu beritanya? Felicia, Felicia, Belum tahu. Budi, hah? Baca? Belum pernah. Nabila pernah tahu beritanya? Belum tahu. Belum. Nah, karena di tahun 2012 ya di pemerintahan Swedia total diganti menggunakan e-books ya, pembelajaran semuanya menggunakan Gerrit, dilihatlah kan udah rentang tuh ya 10 tahun. Di tahun 2022 ternyata daya pikir ya, daya ingat, daya baca anak-anak di Swedia malah justru menurun ya. Akhirnya tahun ini ya mereka mengucurkan dana untuk mengembalikan ya sekolah itu ke dalam buku cetak, nggak lagi buku di e-books ya. Mereka akhirnya memahami kalau e-books itu hanya pelengkapnya saja, tapi bukan untuk menggantikan karena banyak dampak yang tidak baik juga ya, karena kan kebanyakan screen ya jadinya dan banyak ke distract ya. Kemudian jadinya malah main game, so weiter gitu. Padahal pemerintah Swedianya tuh mau lebih maju sebenarnya anak-anak biar bisa lebih cepat dalam teknik seperti itu. Tapi ada kekurangannya juga ya zona trial. Kalau di Frau, Jerman, ya, Entschuldigung, emang e-books itu dipakai dari umur berapa, Frau? di Swedia Ya, dari umur SD oh dari benar-benar SD. total diganti digitalisierungnya ya. Sedangkan kalau di Jerman ya anak-anaknya sangat masih terpaku ya sama eh, buku cetak ya. Tapi ya waktu Frida tinggal di sana ya, mereka itu kalau pulang tidak bawa buku cetak. Jadi mereka mainnya pakai map ya, pakai map dan lembaran kertas ya. Tapi bukunya sih sebenarnya ada di sekolah. Jadi mereka nggak bawa pulang ya. Nah, itu dia untuk penggunaan e-books ya di SD itu masih jarang. Ya, mungkin di kelas yang lebih tinggi di gimnasium itu sudah ya, tapi kalau di Grundschule-nya itu tidak ya, tidak digunakan ya. Dan bahkan di sana orang tuanya sangat amat strict tentang gadget seperti seperti handphone ya, itu lebih parah dibanding orang tua kita. Kalau orang-orang di sini kan orang tuanya masih kayak membiarkan ya. Kalau di sana mereka benar-benar nggak boleh. Makanya tuh anak-anak di Jerman banyak buku-buku ya. Karena apa mereka dituntut baca buku seperti itu. Nah, eh, untuk pembelajarannya juga ya di sana waktu Frau Verly kaget kayak misalkan lah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris untuk anak kelas 4 SD ya. Jadi kalau di Jerman itu ya Grundschule ya sekolah dasar hanya sampai kelas 4. Sisanya hitungannya mereka seperti kalau kita SMA. Jadi SMP sama SMA digabung ya sistem sekolahnya. Jadi nggak ada SMP, SMA tuh nggak ada ya. Langsung kalau kita bilangnya mungkin ya masuk SMA tapi itu 7 tahun ya di sana. Nah, jadi SD langsung gimnasium yang rentangnya 7 tahun ya. Di sana untuk belajar bahasa Inggrisnya pun mereka kelas 4 itu masih kosakata ya minannya. Jadi di kelas 1 itu nggak ada belajar bahasa Inggris ya, di kelas 2 nggak ada belajar bahasa Inggris ya. Hanya di kelas 4 dan belajar bahasa Inggrisnya itu baru kosakata gitu. Jadi kalau dibandingin sama Indonesia itu benar-benar apa berbeda sekali ya. Apalagi Frau Verly melihat sekarang anak SD itu sudah belajar gramatik bahasa Inggrisnya, sedangkan di sana benar-benar belum ya. Benar-benar tidak diajarkan yang rumit seperti itu. Dan kemarin Prof. Verly sempat lihat anak TK, matematika anak TK tuh udah kumulatif, sumatif ya, kayak gitu-gitu pemecahannya ya. Sedangkan kalau di Jerman sendiri tuh yang seperti itu tuh tidak belum masuk ranah-ranah itu ya. Jadi beban di sini sebenarnya berat sekali ya. Good, itu dia ya terkait sama e-book ya di Indonesia juga belum pakai e-book ya, karena kita juga literasi membacanya juga kurang. Jadi kayak mungkin kalau di SD juga kurang kurang cocok lah ya kalau buat pakai e-book sih. Kalau Prof. Ferry bilang. Good, so bis dahin terkait artikel. Hampir Fraga ada pertanyaan sampai sini? Nabila, Aku ada pertanyaan, Frau. boleh Vel apa? Tapi out of context.
Mhm. Apa tuh? Kan kalau misalkan aku kan nanti mau ngambil FShop, itu kan Hmm. mau di bidang pendidikan gitu. Hmm. Itu berarti kalau pendidikan di TK atau di sekolah dasar gitu, Bang? Tergantung Vel, kamu nanti dapat dapat jobnya di mana. Ada juga yang di TK nanti disalurinnya, ada juga yang di SD. Tergantung lowonganmu, ya. Nanti dilihat tuh sama sama apa Arbeitsgebermu, ya. Kamu akan ditempatkan di mana? Biasanya kan udah ketahuan tuh nanti institusinya apa. Apakah dia kindergarten, oder Grundschule, ya. Jadi itu ntar ditanyakan ke Arbeitsgeber, ya. Kalau Oh, di oke. kindergarten justru sebenarnya lebih enak. Kalau di Grundschule anak-anaknya sudah kritis, ya. Kamu harus Kalau bisa di apa? TK tuh Kalau di TK kan berarti masih kita apa? ngajarinnya yang kayak anak TK di Indo atau beda lagi, Bang? Nih, nanti kamu akan mungkin mungkin untuk awalan kamu tuh akan jadi shadow teachernya, apa pendamping gurunya. Nah, tapi kamu sebagai pendamping guru nanti kamu kayak menemani anak-anak dulu belajar ya, kayak untuk mendampingi dulu mereka apa bernyanyi ya. Tapi bukan yang nanti kamu langsung mengajar di depan kelas, enggak ya. Enggak seperti itu Hmm, ya, tapi itu nanti baru tahap-tahapannya. Dilihat nih, oh Felicia bagus ya, nanti baru disuruh kasih materi. Nah, biasanya tapi materinya bukan materi-materi textbooks ya. Kamu dituntut untuk bisa apa namanya kreatif kalau di sana. Entahlah bikin craft atau apa itu yang sebenarnya lebih dituntut kalau di TK gitu. Ya. hmm, Tapi bukan bukan textbook kamu ngajar itu enggak ya. Jadi kayak kamu mendampingi anak-anaknya, kayak gitu. Nanti mereka pergi ke hutan, ya kamu sama-sama bareng. Biasanya mereka kalau di Jerman, kalau di Eropa tuh lebih banyak proyeknya, ya. Disuruh ngamatin, makanya orang-orang sana lebih kritis, ya. Nggak jarang textbook kalau TK mah, ya. Menyanyi-nyanyi, ya. Nggak ada. Itu kalau textbook tuh baru ke Grundschule, ya. Ke Grundschule yang udah kelas 3 kelas 4 terus baru ke yang gymnasium. Nah, itu baru, ya. Tapi kalau TK mah enggak. Ya, oke. mm, kamu pure mendampingi anak-anak itu ya. Gitu. Oke, So, oke, thank you, Kang. Rahmal Fraga ada lagi yang mau tanya? Kalau Nabila mau ke sana harus bilang apa sih? Kalau Proverly boleh tahu? Sebenarnya saya juga bingung, Frau ya. Saya takut kalau idealis nggak dapet-dapet ya. Mhm. Jadi bingung. Tapi belum Eh, kerucutin juga, belum kerucutin maunya apa? Belum tahu. Sebenarnya ada, aku pengen Flage sebenarnya. Cuma Hmm. belum tahu juga apakah bisa atau tidak ya. Insya Allah bisa sih kalau Apa Frau pengennya. Verly punya pengalaman ya yang teman-teman udah lulus Ausbildung dan ke sana? Banyak yang flege justru ya. Makanya itu Hmm. kalau Proverly bilang sih kalau flege eh, masih bisa dibilang masih bisa ke sana ya, kecuali kalau kayak di bidang kerucutan ke teater ya, ke bagian museum, nah itu kan yang jarang. Tapi kalau Flege masih banyak kok, teman-teman Fraverly juga banyak di Flege kok, ya itu masih bisa ditembus lah ya. Lagi pula Boleh. memang kalau Jerman menawarkan untuk yang lowongan yang untuk orang Indonesia adalah di bagian Flege, hotel sama sekolah ya, jadi masih bisa kok kalau Flege mah. Tapi ada Oh, kebetulannya ya, Frau. backgroundnya. Mm-mm. Sebenarnya nggak ada, cuma aku punya pengalaman ngurusin orang tua aku sendiri sakit kan. Hmm, Bertahun-tahun tuh kayaknya 5 tahun ya, Frau ya. hmm. Itu Tapi justru malah malah nggak apa-apa sekali ya. Teman profilnya boleh. pada nggak ada background ya, dan langsung Ah, terjun ke orang sakit ya. Ada juga yang kerja di panti jompo ya, maksudnya di bagian panti jomponya ya, Pflegecraftnya ya, sebagai sebagai perawat. Itu juga banyak ya, dan nggak ada background sama sekali ini ya, dan itu kan ya ya. bisa. Jadi kalau menurut profil itu bisa kok. Kalau itu Ya, masih minta oke. bantuannya, Frau ya. Silakan Teman-teman juga ya. kalau misalnya ada info-info boleh kabari ke aku, boleh banget. Siap. Atau tanya juga boleh. Ya, siap ya. Itu nanti kan kalian diarahin ya sama DB Kurs ya? Kurang tahu ya kalau saya. Teman-teman yang lain mungkin. Oh, oke. Em, Kayaknya diarahin sih, Bang. Diarahin ya. Nanti kan kalian di ya sudahlah, maksudnya diarahin ya sama DB Kursnya ya. Terus Rafael Frau, ditanya tapi lagi. saya mau Apa? tanya, kalau Vega itu B2 ya, Frau ya? B2 ya? Untuk prasyaratnya? Oh.
Sebenarnya ya secara teknik ya ada secara teknisnya ya itu adalah B1 ya di kedutaan dimintanya tapi setidaknya kalian punya wawasan B2 sampai B2 wawasan 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 bahasa Jerman kalian gitu. Nah, untuk apakah B1 B2 sebenarnya kalau di kedutaannya itu B1 cukup ya di kedutaan, tapi ketika di perusahaannya itu ya melihat aduh sebenarnya ini kayak kurang cocok kalau dia B1 misalnya B2 kalau gue di tempatnya kayak gini. Jadi sebenarnya di institusinya itu masing-masing ya yang kalau lebih spesifik gitu ya. Iya, Sama karena seperti apa? Iya gimana Bil? aku kemarin nanya, B2-nya nggak ada yang online, semuanya offline. Iya, Sedangkan aku kalau B2 jangan. betul, kebanyakan offline karena apa? Karena eh peminat bukan peminatnya, pembelajaran sedikit ya dan untuk ujiannya juga di bukunya bisa 4 bulan sekali karena nggak Hmm. banyak yang melamar gitu. Kebanyakan mereka sampai ujian B1 tapi kemampuan sampai B2, maksudnya belajar sampai B2 nanti B2-nya baru mereka di Jerman gitu. Banyak Hmm. tuh. Kenapa Budi tadi Entschuldigung? Halo Budi, Aku maksudnya aja apa tuh? di DB, di DB. Di DB, di DB kan diarahin ya nanti ya. Kalian bikin motivation schreiben ya, sowas ya. Kalau misalkan ya apa namanya kita Hmm, FSJ ya di hmm, bidang pendidikan dirgantara. hmm, Kan aku kan sekarang kan belajar di sekolah SMP homeschooling ya. hmm. Nanti abis FSJ nya belum selesai langsung aku itu kayak belum selesai terus aku dapat Belum selesai FSJ mau Ausbildung. iya Tapi harus hati-hati. Nanti kamu malah kena penalti tandanya melanggar kontrak ya kalau kayak gitu. Jadi sebisa mungkin diselesaikan aja dulu FSJ-nya. Kecuali kalau kamu memang direkomendasikan sama tempat kerjamu untuk langsung Ausbildung ya. Tapi biasanya sih kalau FSJ itu kan memang hanya cuma setahun ya. Jadi diselesaikan saja dulu, baru habis itu ngelamar tempat di Ausbildungnya itu. Biasanya di FSJ Ausbildung tuh masih ada yang linear, ya. Gitu, takutnya nanti malah bermasalah, ya. Ini soalnya kayak aku lihat kuliah, ada yang tadi apa Budi kuliah? soalnya dia yang enggak asli saya kalau aku pernah lihat di situ ada yang kayak langsung lagi itu kayaknya boleh Ada yang seperti itu, ya. Ya, iya tapi sebisa mungkin patuhin peraturannya aja, ya. Walaupun memang banyak ya yang kayak gitu. Yang anak-anak oper juga belum selesai oper dia langsung FSJ. Tapi sebenarnya ternyata, ya. Entah dia ada masalah di gas familianya lah, oder was, jadinya dia akhirnya langsung FS short ya, langsung nyari ya. Kalau bisa kontraknya diselesaikan dulu baik-baik, misalnya kan udah setahun ya. Kalau memang kamu mau kayak gitu, kamu bilang dulu sebelumnya ya, biar kamu nggak dikundigen ya. Jadi harus hati-hati ya. Nanti takutnya aktung kalau di Jerman itu mainnya kalau kita sudah ada ketidakjujuran, curang, semua akan di blacklist ya. Kayak temen Froverly itu dia lulusan S1, sorry, S2 di Jerman ya. Tapi dia belum satu pun dapat kerja ya. Nah, kalian tahu karena apa? Karena dia pernah naik kereta nggak bayar. Itu. Jadi bisa ngeling ya semuanya. Terlihat, oh ternyata orang ini nggak jujur loh. Jadi ketika dia ngelamar ya kan ke record ya data tracknya ya. Nah itu dia melakukan pernah dia nggak bayar naik kereta denda ya dan dia nggak membayar itu ya akhirnya ke track record sama riwayatnya dia ketika dia ngelamar kerja jadi nggak pernah diterima gitu dan sekarang Proverly nggak tahu sih kabarnya gitu jadi Bud kalau kayak gitu boleh tapi harus ini ya harus terbuka sama tempatmu di FS Shot ya harus memberikan alasan yang masuk akal ya kalau bisa selesaikan dulu masa FS Shot-nya kan FS Shot cuma setahun ya nanti baru Ausbildung bahkan di beberapa institusi itu ada yang FS Shot langsung ada linear Ausbildungnya jadi kamu tetap dikerja situ tapi ranahnya sudah Ausbildung gitu ya itu sih pesan Prof. Verly ya
Budi. Kecuali kalau memang kamu sudah nggak nyaman sekali di tempat kerja, kan banyak case-nya juga kayak gitu ya, yang benar-benar kamu udah nggak nyaman di situ, baru kamu bisa mengajukan pembatalan kerja ya. Tapi mungkin pasti ada ada syarat-syaratnya yang harus misalkan ganti uang atau apa ya. Tapi setidaknya kamu melakukannya secara benar. Gitu, gitu ya Budi ya. Halo, Budi. Oke, Bro. Tapi Hmm. itu boleh harus linear nggak sih kalau besok Kalau ke FSS ke Ausbildung, harus linear apa iya, enggak? Ya, enggak iya. juga. Enggak juga. Kalau misalkan kamu FSS-nya misal kindergarten, ternyata kamu kamu enggak suka, ya misalnya kamu mau Ausbildungnya yang lain itu boleh aja. Tapi kalau ternyata linear ya, kamu suka di FSS di bidang itu dan mau di Ausbildung bidang itu juga, itu bagus juga. Bahkan Tapi setidaknya ada kamu udah dapat pengalaman apa tuh? mudah di kindergarten dulu. Hah? Kalau aku itu kindergarten mudah nggak? Kalau masuk di kindergarten mudah nggak? Kembali lagi semuanya. Itu nanti akan Yang belum. terlihat dari interview kalian ya sama si pekerja. Kalau ternyata kalian nyambung ya, syaratnya baik, motivation schreiben-nya juga bagus, ya itu bisa saja mudah ya. Tapi untuk kalau dari Indonesia kindergarten itu masih banyak diterima kok. Gitu. Soalnya yang tadi Prof. Herli bilang spesifik di bidang MIN ya. MIN tuh matematika, informatik, natur, teknik. Nah, itu baru agak strict ya. Put, gitu. So, ya. Tuh kembali lagi ya. Kalau yang bidangnya kayak masih Pflegecraft ya, hotel itu kalian tembusin aja ya. Masih banyak peluangnya ya. Yang di kindergarten ya itu masih banyak ya, masih banyak dibutuhkan kok ya. Gitu. Put. Oke, so sekarang kita lihat di sini kembali ke buku, boleh di bagian G gramatik ya. Masuk ke yang damit dan dulu deh. So, men. Kita lihat di sini. Entschuldigung, kita belum ini ya, belum mendengarkan. Kita dengarkan dulu deh. Boleh di sini masih tentang the sertifikat ya. Tadi lese verstehen-nya, sekarang ke verstehen-nya dulu deh, baru masuk gramatik ya. Tadi kemarin kan belum mendengarkan. Seite 58, halaman 58, boleh Feli, ya ambil. Sie hören? Sie hören fünf Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Losung A, B, oder C hast du am besten? Iya. Good, Entschuldigung, Cila, Prof. Herli baru baca nih, kalau oper 6 bulan tapi diizinin boleh FS gimana, Frau? Ya boleh ya, kalau kamu diizinin sama gas muternya ya selesai 6 bulan dan lanjut FS ya boleh aja ya. Pastikan kontraknya juga berterima sama gas mutermu, kalau selama nggak ada masalah ya dibolehkan, nggak apa-apa. Itu juga banyak teman Prof. Herli yang kayak gitu, tapi bilang dulu sama gas familionya ya, sama keluarganya bahwa saya mau selesai 6 bulan aja nih, ya saya mau langsung FS shot boleh nggak? Karena nanti kalau misalkan ada yang nggak terima, kan dia sudah meng-hire kamu sebagai oper untuk menjaga anak mereka ya, untuk mendampingi anak mereka bermain. Nanti takutnya kalau memang mereka kan membutuhkan ya, nanti susah lagi nyari oper dan itu yang nanti bermasalah ya. Jadi semua kembali lagi bilang ke Gasmuter ya, bilang ke Arbeitsgeber ya. Gitu, nggak boleh ada nyelonong-nyelonong asal main ini ya. Nanti malah takutnya kalian yang bermasalah di sana. Oke ya. Sie hören 5 Ansagen ya aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B, oder C passt am besten ya. Gut, sekarang kita lihat di sini ya. Welche Lösung A, B, oder C passt am besten? Boleh dibaca dulu, Nabila? Räumen. Räumen die Helfer oder ihnen auf? Räumen die Helfer, die Helferinnen auf? Oh, wo räumen die Helferinnen
Die Helfer oder die Helferinnen auf. Iya, gut ya. Ini singular sama pluralnya ya, die Helferinnen auf ya. Gut. Oke, nomor 2 boleh dibaca Felicia deh. Sampai nomor 2. Was? Wie? Sie hat was beim Gewinnspiel mitmachen. Genau ya, also Gewinnspiel ya. Kalau kita seperti undian ya. Gimana sih bisa ikut serta dalam undiannya? Nah, itu dia ya. So, kita dengerin ada 5 Ansagen ya, ada 5 berita ya. Nah, masing-masing ya, also jede Ansage gibt es eine Aufgabe. Jadi ada bentuk soal yang seperti ini. Satu Aufgabe, satu Ansage ya. Ada juga nanti kalian ketemu satu berita untuk ke semua soal. Nah, tapi ini masih yang satu Ansage, satu Aufgabe ya. Gut. Boleh dibaca dulu sambil Frau Verli siapkan audionya ya. Drei B. Oke, tadi terdengar kata 3B? Terdengar, Pak. Dengar? Oke. Dankeschön Budi. Yang lainnya? Felicia Feli terdengar? Dengar, Frau. Oke, gut ya. Also weiterhören ya. Ich brauche endlich ein Fahrrad, weil ich nicht mehr mit dem Auto zum Einkaufen fahren will. Eins A. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Nummer 1. Und bevor die Sendezeit um ist, möchte ich noch auf eine ganz besondere Aktion hinweisen. Am Samstag um 10 Uhr findet, wie jedes Jahr, wieder die große Aktion Wir räumen auf statt. Also, kommt bitte möglichst alle zum Rathaus. Von da geht es los in den großen Park und dann wird Müll gesammelt. Am besten lasst ihr das Auto gleich zu Hause stehen und kommt mit dem Rad oder der U-Bahn. Nummer 2. Willkommen zu einer neuen Runde unseres beliebten Gewinnspiels Kauf Bio und Fair. Gewinnen Sie diese Woche einen Einkaufsgutschein über 100 € für das Geschäft Der Grüne Korb. Lust mitzuspielen? Rufen Sie uns an und beantworten Sie die Umweltfrage der Woche. Und schon kommt der Gutschein per Mail. Und gleich nochmal für alle unsere Nummer. Nummer 3.
Achtung! Hier noch eine wichtige Durchsage der Polizei. In Dorfen brennt ein Bauernhof. Die Feuerwehr und viele Helfer sind vor Ort. Wir bitten die Bewohner von Dorfen, ihre Fenster und Türen nicht zu öffnen. Alle Autofahrer bitten wir, Dorfen weiträumig zu umfahren. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Straßen in Dorfen für die Feuerwehr frei bleiben. Nummer 4. Die Wettervorhersage für das Wochenende ist leider nicht so gut. Aber wir haben trotzdem tolle Vorschläge für Ihr Wochenende. Wie wäre es mit einem Besuch auf der Start-up-Messe? Hier stellen sich junge Unternehmer mit neuen Ideen vor. Oder Sie verbringen einen interessanten Tag im Verkehrsmuseum mit einer Ausstellung über umweltfreundliche Verkehrsmittel. Oder Sie und Ihre Kinder toben sich im großen Indoor-Bereich im Freizeitpark Blindham aus. Nummer 5. Und hier noch die aktuellen Verkehrsmeldungen. Achtung auf der A95 zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt. Behinderungen durch einen Unfall. Stau auf der A94 zwischen Kreuz München Ost und dem Messegelände. Und noch ein Hinweis für die Besucher der Umweltmesse. Die Parkplätze am Messegelände sind voll. Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Oke, fertig? Dapat semua? Feli? Felicia? Bang. Budi? Belum dapat semuanya? Bang. Oke, Nabila? Belum, Frau, ada yang kurang. Kurang ya, also noch fehlt ja. Gut, wir hören nochmal ja. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Nummer 1. Und bevor die Sendezeit um ist, möchte ich noch auf eine ganz besondere Aktion hinweisen. Am Samstag um 10 Uhr findet, wie jedes Jahr, wieder die große Aktion Wir räumen auf statt. Also, kommt bitte möglichst alle zum Rathaus. Von da geht es los in den großen Park und dann wird Müll gesammelt. Am besten lasst ihr das Auto gleich zu Hause stehen und kommt mit dem Rad oder der U-Bahn. Nummer 2. Willkommen zu einer neuen Runde unseres beliebten Gewinnspiels Kauf Bio und Fair. Gewinnen Sie diese Woche einen Einkaufsgutschein über 100 € für das Geschäft Der Grüne Korb. Lust mitzuspielen? Rufen Sie uns an und beantworten Sie die Umweltfrage der Woche. Und schon kommt der Gutschein per Mail. Und gleich nochmal für alle unsere Nummer. Nummer 3.
Achtung! Hier noch eine wichtige Durchsage der Polizei. In Dorfen brennt ein Bauernhof. Die Feuerwehr und viele Helfer sind vor Ort. Wir bitten die Bewohner von Dorfen, ihre Fenster und Türen nicht zu öffnen. Alle Autofahrer bitten wir, Dorfen weiträumig zu umfahren. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Straßen in Dorfen für die Feuerwehr frei bleiben. Nummer 4. Die Wettervorhersage für das Wochenende ist leider nicht so gut. Aber wir haben trotzdem tolle Vorschläge für Ihr Wochenende. Wie wäre es mit einem Besuch auf der Start-up-Messe? Hier stellen sich junge Unternehmer mit neuen Ideen vor. Oder Sie verbringen einen interessanten Tag im Verkehrsmuseum mit einer Ausstellung über umweltfreundliche Verkehrsmittel. Oder Sie und Ihre Kinder toben sich im großen Indoor-Bereich im Freizeitpark Blindham aus. Nummer 5. Und hier noch die aktuellen Verkehrsmeldungen. Achtung auf der A95 zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt. Behinderungen durch einen Unfall. Stau auf der A94 zwischen Kreuz München Ost und dem Messegelände. Und noch ein Hinweis für die Besucher der Umweltmesse: Die Parkplätze am Messegelände sind voll. Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Good. Ya. Kita bahas sama-sama nomor 1, Falisha. Vorräumen. Vorräumen die Helfer oder HelferInnen auf. Helferinnen auf. Wo? Di mana ya, also sukarelawan ya, membersihkan atau merapikan. Di mana sih? Aksion apa? Impak ya. Richtig, Impak. impak. Good. Betul, impak ya. So, Zwei Budi. Soalnya kita cuma melakukan skill makan, yang power Tidak tepat, bukan yang A. kurang tepat ya. Kurang tepat. Yang C. Yang C juga nggak tepat. Ya, nggak ada tadi tentang nulis-nulis email ya. Tadi yang mana tuh Budi? Jadi yang B kok. Ya, kenapa bisa jawab yang A, Bud? Kalau nomor 2 aku kurang ini sih bro, Kurang nggak? kurang ya aku Di kamu? nomor 3 paling. Nomor 3 kamu taunya ya. Oke, nomor 2 B ya. Jadi gimana sih caranya ikut undian ini? Ya ikut serta ya. Ya orang ya yang mau ikut serta ya tadi ya nelpon ya. Makanya rufen Sie mich an ya, bukan menelpon ke toko ya, tapi ke si sendernya ya. Good. Nomor 3 bitte schön, Nabila. Dimension sollen. Sepertinya A ya, Frau. Tapi nggak tahu. Boleh dibaca? Fenster und Türen schließen.
Richtig, ja. Fenster und Türen schließen, ja. Gut. Nummer 4, Feli, was hören Sie? Feli ada? Sila? Feli nggak ada ya di sini ya? Hilang. Ada Budi lagi deh, nomor 4. Was hören Sie? Was hören Sie? Hmm. Yang Afrau di Wetter. Tidak tepat, ada yang tahu? Nomor 4, Kayaknya B, Bro. apa tuh B, Nabila? Sepertinya, tapi aku juga gak begitu bagus suaranya. Oke, boleh dibaca apa B? Please, Malden. Tips fürs Wochenende. Richtig, Tipps für Wochenende, ya. Good. Memang Wettervorhersage, ya, ramalan cuaca disebutin ya katanya di depan ya, tapi bukan itu Iya, di ya. awal. Betul. Dia cuma ngasih tahu pembukaan. Ternyata nih kalau eh, ramalan cuaca memang nggak bagus sih minggu ini, tapi saya punya tips loh ya untuk minggu ini kemana aja gitu. Terus dikasih tahu deh, ada ini, ada pameran ini. Nah, jadi sebenarnya bukan dengerin tentang ramalan cuaca ya, tapi tentang tips for Wochenende. Fünf, Felicia? Wie kommt man am besten zur Umweltmesse? Mhm. C ya, Frau. Mit der U-Bahn oder dem Bus. Richtig. Ya, good. Itu dia, tepat. Ya. So, Prof. Erli mau masukin sebentar yang ini nilainya. Boleh moment. Entschuldigung. Okay. Notes Prof. Erli kelihatan nggak di kalian? Enggak, Frau. Nggak ya? Oke. Good. Boleh Budi, betul berapa? Betul, dua. Budi, betul 2. Oke, sebentar. Ya, verstehen ya. Betul 2 ya, Budi. Oke. Nabila? Saya salah 2. Oke, dan session. Felicia? Satu, Frau. Oke. Feli? Feli nggak ada ya? Sila? Sila juga nggak ada. Lain kali nanti kalau bilang richtig oder falsnya ya, richtig drei oder fals zwei ya, auf Deutsch sprechen ya, pelan-pelan pakai bahasa Jerman. Good. Dankeschön ya. Oke, good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini tadi yang hören? Budi? Felicia? Feli? Nabila? Nggak ada yang mau ditanyakan? Belum tahu. Belum? Oke. Good. Sekarang kita balik baru ke gramatik ya. Sedikit ya. 30 menit. Oke. Nah, boleh dibaca Nabila deh. Ziele ausdrucken. Halaman berapa itu, Bro? Entschuldigung. Kamu udah dapat bukunya kan ya? Sudah. Bukunya sudah dapat ya. 59 halaman 59 ya. Yang G gramatik.
Oke, so moment. Kurs, Bu. Kurs, Bu. Kurs. Baik. Oke, Yang B, Bro. yang B betul. Ziele ausdrucken. Ziele ausdrücken, lesen Sie die Sätze. Was ist die Aktion? Was ist das Ziel? Ergänzen Sie. Ya, boleh weiter. Budi, Nebensätze. Ya, Nebensätze mit damit und umzu. Ya, sudah pernah dengar untuk kata penghubung damit und umzu? Sudah pernah belajar sebelumnya, Nabila? Belum, Bro. Belum, Bro. Belum. Oke. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan ya, damit, mit yang untuk kemarin kita belajar verb mit preposition atau damit yang memang bermakna kata penghubung. Nah, kita di sini belajar kata penghubung damit ya dan kata umzu ya. Damit dan umzu ini sama-sama kalau dalam istilah bahasa Jerman namanya Finalsatz ya. Word untuk menyatakan tujuan ya. Kalau kita seperti supaya ya. So, was ist die Aktion, was ist das Ziel? Apa sih aksinya, apa tujuannya? Ya, oh, misalkan zum Beispiel, ya kalian nih, ya aktionnya, ya. Wir lernen Deutsch, ya, zielnya, ya, nach Deutschland zu fliegen, ya, oder in Deutschland zu arbeiten, ya, in Deutschland zu studieren, ya. Itu dia, ya. Aksinya, ya, sekali lagi, ya, zum Beispiel wir lernen Deutsch. Ya, pakai kata damit ya. Wir in Deutschland ya. Studieren ya. Können. Gut. Tahu ya. Wir lernen Deutsch. Ya in Deutschland zu arbeiten ya. Gut. Ini dia ya. So, aksionnya ya wir lernen Deutsch yaitu aksinya kalian ya untuk mencapai tujuannya apa sih ya tadi ya in Deutschland studieren können, in Deutschland zu arbeiten ya, in Deutschland zu besuchen ya. Nah, sekarang kita pelajari itu ya. Kalau di bahasa Indonesia artinya mungkin supaya ya saya belajar bahasa Jerman supaya bekerja di Jerman, supaya kuliah di Jerman. Nah, dulu. Pelan-pelan konsep pengertiannya paham sampai sini damit dan umzu? Pelan-pelan paham Felicia? Nabila, Budi? Secara pengertian generalnya, Nabila paham? Iya. Oke, Felicia? Tahu. Oke, Budi? Iya, selalu paham. Oke, sekarang kita masuk ke kalimatnya ya, ke gramatiknya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya dari artikel ya, dari artikel ini diambil ya kalimatnya. Tapi boleh nggak apa-apa. Kita baca dulu. Felicia di Zani-Bektaschen. Die Zani-Bektaschen haben einen Akku, Haben einen Akku. damit man das Handy immer aufladen kann. Oke, ya. Gut, ya. So, moment, sebentar. Entschuldigung, ya ini bekas belajar sebelumnya. Oke, ya. So, die Sony-Bektaschen haben einen Akku, damit man das Handy immer aufladen kann. Lihat ya. Jadi kalau pakai kata penghubung damit ya yang dimaknai artinya supaya
Seperti yang while ya, verben taruh di belakang, kan-nya di belakang, ya. Quote, ya. Ini artikelnya nanti boleh kalian PR di rumah ya, biar tahu ya, dibaca PR Hausaufgabe untuk artikelnya ya. Tolong kalian juga jawab ini ya, yang B-nya. Ya. Terus 9A. 9A-nya ya. Nah, ini tentang artikelnya ya, disuruh menggabungkan kalimatnya. Nah, ini nanti kalian baca artikelnya di rumah ya, tapi sekarang kita baca yang sisi gramatiknya ya. Gut, die Bektaschen haben eine Akku ya. So, das Zanibek ya, masih terkait tentang tema umweltfreundlich ya, punya sebuah akku ya, akku itu baterai ya. Damit ya, man das Handy immer aufladen kann ya, supaya setiap orang bisa ya mengecas handphonenya ya. Die Bektaschen haben einen Akku, damit man das Handy immer aufladen kann. Nah, sekali lagi ya, Tasanibek ya punya sebuah baterai supaya setiap orang bisa mengecas HP-nya ya. Jadi kalau kemana-mana ya, nggak susah tuh nyari tempat baterai ya, nyari colokan ya. Karena apa sih? Karena di tasnya tuh sudah ada ya akunya. Jadi kita bisa langsung ngecas. Nah, itu ya. Jadi secara umweltfreundlich ya, dia nggak membutuhkan banyak kabel ya. Nah, oh dia. Sekarang kita weiter boleh. Nabila, viele Kunden Nabila weiter, viele Oh, Kunden. iya. Ternyata nggak punya lain. Viele Kunden kaufen die Taschen, damit sie in der Natur Strom haben. Weiter, viele Kunden. Viele Kunden, yang atas apa yang bawah, Kak? Yang bawah. Kan tadi sudah yang atas Oh, ya. viele Kunden kaufen die Taschen, in der Natur Strom zu haben. Ya, good ya. Sekarang kita lihat ya. Viele Kunden ya, banyak pelanggan membeli tas ya. Ini masih Sunny Bektaschen ya. Supaya ya sie in der Natur Strom haben ya, supaya mereka ya, also in der Natur maksudnya tuh di alam ya, maksudnya kalau lagi berpergian camping ya, oder was hiking ya, also in der Natur ya, dia punya listrik ya, makanya dia pakai itu. Jadi nggak susah cari tempat ngecas karena di tasnya ada. Nah, damit sie ya in der Natur Strom haben ya. So, sie-nya ini mengacu kemana sih? Ke kemana ini? Ada yang Kunden. Richtig, ke Villa Kunden ya. Good. Banyak pelanggan membeli tas ya, Zanibektaschen, damit sie in der Natur Strom haben ya. Sie-nya mengacu ke Villa Kunden ya. Good. Sekarang ya, ini dipakein umzu. Kalau umzu kalimatnya jadi seperti apa sih? Viele Kunden kaufen die Taschen, in der Natur Strom zu haben. Lihat ya. So, umzu sama damit maknanya sama ya, supaya ya, tapi bisa boleh menggunakan damit, bisa boleh menggunakan umzu ya. Selama ya subjeknya sama kalau umzu ya. Kita lihat di sini ya. Viele Kunden kaufen die Taschen, in der Natur Strom zu haben ya. Ya, koma in der Natur ya, in der Natur Strom zu baru infinitif verbennya ya. Kenapa sih Z-nya hilang? Z-nya hilang ya karena kalau pakai zu ya itu harus subjeknya sama ya. Jadi kalau mau pakai zu subjeknya harus sama ya. Subjeknya mengarah ke satu orang, viele Kunden ya. Kalau damit subjeknya boleh sama, boleh beda ya. Nah, yang ini kan kalau damit yang di atas subjeknya man. Yang satunya di Sunny-Dictation. Ya, ini dua subjek yang berbeda. Kalau dua subjek yang berbeda, pakainya damit ya. Tapi kalau subjeknya sama, boleh pakai damit, boleh pakai umzu.
ya. Pelan-pelan dulu ya. Boleh dibaca Budi, damit und umzu. Damit Damit und umzu yang haben die. ini kok. Oh Ini iya, yang iya, boleh. Umgu haben die Gleichbedeutung. Man verwendet immer damit, wenn die Subjekte in Haupt- und Nebensatz nicht gleich sind. Kemudian man verwendet. Bawahnya. Budi bawahnya weiter Man man verwendet. verwendet. Man verwendet damit oder zu. When die Subjekte in Haupt- und Nebensatz gleich sind. Ya, good, itu dia ya. Dia bilang damit dan umcu ya punya makna yang sama ya. Sama-sama artinya supaya ya, sama-sama mengarah ke tujuan ya. Tujuannya apa sih dia bikin ini ya? Tujuannya apa sih pelanggan ini beli ini? Nah, man verwendet immer damit ya. Pakai kata penghubung damit ya ketika subjeknya beda antara Hauptsatz sama Nebensatz. Jadi kalau dua subjeknya berbeda antara Hauptsatz sama Nebensatz pakainya damit. Lihat ya. Ini kan Hauptsatz yang pertama subjeknya di Sanibektaschen ya, Nebensatznya man ya. Nah, itu kan dua subjek yang berbeda. Jadi pakainya damit ya. Good. Kemudian boleh pakai damit dan umsu ketika subjeknya sama ya. Nah, subjeknya sama, boleh pakai damit dan bisa pakai umcu. Nah, tapi kalau untuk subjeknya beda, nggak bisa pakai umcu ya. Nggak boleh pakai umcu kalau subjeknya beda. Jadi kalau subjeknya sama, boleh pakai damit, boleh pakai umcu. Contohnya ini ya. Viele Kunden kaufen die Taschen, damit sie in der Natur Strom haben. Ya. Sie-nya kan mengarah ke viele Kunden ya. Sama berarti ya untuk subjeknya. Maka bisa dipersingkat menjadi viele Kunden kaufen die Taschen, in der Natur Strom zu haben ya. Z-nya nggak usah dipakein lagi ya, karena apa sih? Karena sudah sama nih subjeknya kan sama-sama viele Kunden gitu ya. Pelan-pelan dulu sampai sini. Pelan-pelan, paham? Pelan-pelan dulu. Paham sampai sini? Ya. Nah, ini Feli coba bikin yang mudahnya ya. Misal, Nabila is ya, is Apfel ya, damit ya, sie gesund is ya. Nah, ada yang mau ngubah ini jadi umcu? Ini kan sama-sama Nabila ya, Z-nya mengasuh ke Nabila. Ada yang bisa merubah ini jadi pakai umcu? Ada yang mau? Nabila Aku juga makan mau. apel supaya dia sehat. Boleh. Nabila is Apfel. Good. Gesund. Zu is. Nah, kembali lagi lihat ya. Harus zu setelah zu infinitif ya. Zu infinitif ya. So, ini haben karena kan ini si mereka ya, mengacunya ke banyak pelanggan ya. Jadi si mereka haben. Zu plus infinitif ya. Ada yang tahu is itu infinitif dari apa sih? Sein. Sein, maka gesund zu sein gitu. Ya. So, ini zu haben, habennya pun berubah jadi infinitif ya. Good. So, pelan-pelan sampai sini. Sudah paham? Nah, pakai damit ya untuk yang berbeda subjek, maka bisa menjadi ini contohnya ya. Nabila ya is Apfel ya. Damit ya misal ya.
seine Familie, ya, gesund sind. Salah ya, gesund is. Nah, ini dia ya. Good. Nah, kalau ini kan Nabila ya. Kedua, ini subjeknya seine Familie, dua orang yang berbeda ya. Nah, baru bolehnya pakai damit, nggak bisa pakai umsu gitu. Nah, pelan-pelan dulu sampai sini. So, Budi, Itu kalau yang damit berarti tetap dikonjugasikan, Frau ya. Tapi kalau iya, yang unju infinitif. infinitif betul. Kalau damit einfach dikonjugasikan sesuai subjek ya. Tapi kalau zu kan kalian udah belajar zu infinitif ya. Sama ini juga zu infinitif ya. Jadi zu ya kembali infinitif ya untuk verbennya. Jadi bukan verben konjugasi tapi infinitif kalau zu ya. Pelan-pelan sampai sini. Pelan-pelan. Felicia? Tadi yang umzu itu kalau subjeknya sama boleh pakai damit atau umzu atau gimana, Kak? Betul, kalau subjeknya sama, boleh pakai damit, boleh pakai umzu, ya. Kalau subjeknya sama. Kalau pakai damit, ya di Nebensatznya subjeknya disebut lagi, ya, sebagai kata ganti. Misalnya ini kan viele Kunden, ini sie, ya, diganti pakai kata sie, ya. Tapi kalau umzu, ya, udah dihilangkan aja subjeknya, nggak ada di umzunya, ya, langsung keterangan in der Natur, Strom zu haben, gitu. Karena sudah ketahuan kan sama-sama subjeknya yang ini, Kunden gitu. Subjeknya sama. Good. Paham sampai sini, Felicia? Pelan-pelan? Masih bingung? Nanti kalau misalnya subjeknya sama, kalau misalnya subjeknya sama di umzu itu subjek yang di Hauptsatz yang sebelumnya itu dihilangin aja. Iya, yang di Nebensatz ilangin langsung, ya. Kalau di umzu Nebensatznya, ya, untuk subjeknya dihilangin aja. Karena kalau umzu sudah pasti dia harus, ya, subjeknya yang sama, gitu. Kalau damit, kenapa subjeknya disebut? Karena damit itu bisa dua, bisa subjeknya sama, bisa subjeknya beda, gitu. Kan bisa boleh subjeknya sama, boleh subjeknya beda kalau damit, ya. Jadi kembali lagi, sekali lagi damit ya boleh subjeknya sama atau beda. Tapi kalau umcu subjeknya harus sama, ya, mengacu ke satu subjek itu aja, ya. Oke, Budi, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, coba baca dulu yang D. Boleh Budi? Ich fahre jeden Tag Fahrrad. Ich fahre jeden Tag Fahrrad, Umfit. zu bleiben. Ya, good. Ini kalau dipecah, jadinya gini kalimatnya, ya. Dua kalimat. Ich fahre jeden Tag Fahrrad, ya. Saya setiap hari bermain sepeda, ya. Kalimat yang keduanya, ich bleibe fit, ya. Saya hidup fit, ya. Mau tetap fit, maksudnya, ya. Good. Lihat, ya. Ini kalau dipakai umzu, ya, maka menjadi, ya, ich fahre jeden Tag Fahrrad ya, fit, ya, keterangannya dulu fit, terus infinitif zu, terus bleibennya diubah jadi infinitif zu, infinitif bleiben, gitu. Kalau pakai damit, ya, maka menjadi ich fahre jeden Tag Fahrrad, ya, damit, ya, ich, ya, fit, bleibe. Itu dia, gitu. Ya. Terus kemudian kalau damit kan boleh juga ya Frau diganti subjeknya. Subjeknya kan boleh berbeda, boleh. Jadi misal contoh, ich fahre jeden Tag Fahrrad, ya, damit, ya, mein Körper, ya, tubuhku, ya,
Körper, ya, fit bleibt gitu. Gini, pelan-pelan. Sampai sini, pelan-pelan. Paham? Nabila? Ini kok Nabila, Falisha? Paham, Prof. Paham, benar? Ya. Falisha benar paham? Infraver nggak bisa klik ini sih. Paham? Budi, paham? Oke, kalau gitu boleh latihan. Ya. So, Entschuldigung, ini kursornya agak ya. Latihan di Übungsbuch ya, boleh. Sebentar kita masih punya waktu ya, 10 menit ya. Nah, yang ini deh. Tuh, yang C dulu ya. Schreiben Sie die Sätze mit damit oder zu. Ya. Verwenden Sie zu, wenn es möglich ist. Nah, boleh yang C, bitte schön, silakan. Di Übungsbuch ya. Seite 59 halaman 59 yang C, bitte schön. Oke, boleh kita bahas ya. Nomor 1, Budi. Karim, Kompunglit, Summa. Hmm,
Nomor eins, wir kaufen. Ih, Yang mana, Bro? Yang ih C? yang C. Apa yang Ha-ha. B? Yang C. Ah, Yang C aufgabennya ya. yang C. Oh, yang lain dulu dulu, Bro. Aku ngerjain yang B, Bro. Oke, Nabila sama Felicia ngerjain yang C. Ya kan? Udah? Iya, Bro, tapi belum selesai. Belum selesai. Oke. Ya coba nomor 1 dulu deh. Ya. Karim Punglish, Felicia boleh? Punktlich zum Markt, damit eine Freundin nicht warten muss. Menjadi Karim. Damit seine Freundin nicht warten muss. Ja, damit seine Freundin, ya. So Freundin ya nicht warten muss, ya. Gut, ini dia, ya. Good, lihat, bisa lihat di sini. Kenapa sih dia pakai damit? Semuanya lo? Kenapa Val? Dia pakainya damit. Itunya beda Apanya subjeknya. yang beda? Iya, Risti yang satu subjeknya apa? L. Yang pertama subjeknya apa? Di Karim. Hauptsatznya? Karim. Di Nebensatznya? Seine. Iya, seine Freundin, ya. Pacarnya, ya. Good, ya. Tentu subjeknya berbeda, ya. Dua orang, makanya harus pakai damit. Itu dia, ya. Good. Oke. Karim, ya. Datang tepat waktu, ya. Ke Mark supaya pacarnya tidak menunggu lama. Good, ya. Nomor 2, bitte schön, Nabila. Rafael lupa mau ngomongnya Feli mulu. Nabila boleh, Nabila? Nomor 2. Beide haben Taschen und Beutel dabei. Sie vermeiden Plastiktüten. Jawabannya, beide haben Taschen und Beutel dabei, Plastiktüten zu vermeiden. Good. Kenapa pakainya umcu? Nabila. Sebenarnya bisa pakai damit, cuma Betul. Sebenarnya bisa belum. pakai damit. Tapi di sini bilang, kalau ada memungkinkan pakai umcu, pakailah umcu, ya, perintah soalnya. Good, betul, pakai umcu. Kenapa tuh, Nap? Karena sama Sama, subjeknya. subjeknya, betul. Samanya di mana subjeknya? Sama mereka, dua Mereka. orang. Oke, yang satu beide, yang satu mereka. Good, ya. Oke, dia bilang kalau kemungkinan bisa pakai umcu, pakailah umcu. Nah, ini contohnya nih nomor 2 bisa pakai umcu. Beide haben Taschen und Botol dabei, Plastiktüten zu vermeiden. Good. Nomor 3, Budi sudah? Halo, tes. Entschuldigung, ini sambil Frau nulis Hausaufgabennya ya. Belum, 9A. Bro. Belum, ya. 9B. C, ya. 4 sama 5 yang C, ya. Good. Boleh nomor 3 siapa yang mau antara Felicia dan Nabila? Terakhir. Boleh nomor dry. Ines. Ada yang mau? Ines hat gekauft, damit die Sonnenenergie nutzt. Oke, damit ya sie die Sonnenenergie nutzt ya. Good ya. So, yang nomor 3 bisa pakai umsu nggak, Val? Bisa. Bisa. Karena apa, Val? Subjeknya sama. Subjeknya sama, betul. Sama-sama si Ines ya. Good. Boleh Nabila, kalau pakai umsu jadi gimana kalimatnya, Nat? Ines hat ein Solarpanel gekauft, die Sonnenenergie zu nutzen. Richtig, itu dia. Good. So, nomor 4 und 5 ya. Boleh Hausaufgabe ya. Ini tolong HA juga ya. Yang E. So, Dankeschön, di Übungsbuch sama di Kursbuch ada tadi ya Hausaufgabennya. Kembali lihat rekodnya kalau kalian lupa ya. Tadi di Kursbuch ya PR-nya yang ini dibaca artikelnya ya.
Oke. Ya. Ini dijawab, yang B, kemudian yang Noin A-nya. Ini menggabungkan kalimat ya, tolong dijawab juga. Gut. So, Dankeschön, die Zeit ist ja. Wir treffen uns wieder morgen dann auf Wiederhören. Danke, Frau. So gerne. Vielen Dank, Frau. Bitteschön.